Who? कौन? Which? कौन सा? What? क्या? Why? क्यों? My. मेरा, Our. हमारा, Their. उनका, At. पर, At first. शुरू में, At most. ज्यादा से ज्यादा, After. बाद में, Already. पहले से, Along. साथ, Again. दोबारा, Above. ऊपर, But. लेकिन, Down. नीचे, Inside. अंदर, Outside. बाहर, Late. देर, Only. सिर्फ एक, Really. वाकई, Done. हो गया, Anyways. वैसे भी, Relax. आराम करो, Listen. सुनो, Close. बंद करें, Absolutely. बिल्कुल, Yes. जी हां, No. नहीं, Leave. छोड़ो, Stop. रोको, Sit. बैठना, Here. यहां, Where? कहां, Quiet. खामोश, Hurry. जल्दी, Never. कभी नहीं, Attention. तवज्जो, Pull. खींचना, Remember. याद रखें, Interesting. दिलचस्प, Laugh. हंसना, Nervous. घबराहट, Noise. शोर, Terrible. खौफनाक, Among. दरमियान, Cloud. बादल, Describe. बयान करना, Compromise. समझौता, Press the bell icon to learn more English. See you in the next video.